Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Saya guru dari SD Muria, kami akan melakukan torung di Pizza Hut bersama anak-anak dari SD Muria dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Saat ini akan diadakan untuk dari kelas 1 dari SD Muria. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time.